नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात, आपको हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलतें हैं, तो हमें भी कम से कम एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, वरना जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जहाँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। करते रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात। तो चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। आपका नाम क्या है? रैयान। ज़ैयान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताओ फजर की नमाज में फ़र्ज़ रकातें कितनी होती है? 2 होती है। जी हाँ, 2 होती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं औरतों में सबसे पहले ईमान किसने कबूल किया? बीबी खदीजा। जी हाँ, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक की कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। जी हाँ, कुरान पाक। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं बकरीद साल में कितनी बार आती है? 1 बार। जी हाँ, 1 बार आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। 1 बार पढ़ते हैं। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आपका नाम क्या है? सैयद ज़ैन अली। ज़ैन अली भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? इजाज़त। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं फजर की नमाज में फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं? 2। जी हाँ, 2 हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं औरतों में सबसे पहले ईमान किसने कबूल किया? बीबी आयशा या बीबी खदीजा? बीबी खदीजा। जी हाँ, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक की कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। जी हाँ, कुरान पाक। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ते हैं? 1 मरतबा।
جی ہاں، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں نہیں پڑھتے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں بقرہ عید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک. جی ہاں، ایک بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے اچھے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالہادی. عبدالہادی بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال ہے، آپ یہ بتائیں فجر کی نماز میں فرض رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2. جی ہاں، 2 فرض رکعتیں ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ نے. جی ہاں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. جی ہاں، قرآن کریم. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں 2 رکعت نماز میں کتنی بار ثنا پڑھتے ہیں؟ ایک بار. جی ہاں، ایک بار. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں بقرہ عید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار آتی ہے. جی ہاں، بقرہ عید سال میں ایک بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے اچھے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سید منیم علی. محمد حسین. محمد شرجیل. میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. جی جی. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں فجر کی نماز میں کتنی فرض رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. 2. جی ہاں، 2 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فجر کی نماز میں فرض رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز میں فرض رکعتیں 2 ہوتی ہیں. 2 ہیں. 2. جی ہاں، 2 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فجر کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 2. جی ہاں، 2 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فجر کی نماز میں کتنی فرض رکعت ہوتی ہیں؟ 2. جی ہاں، 2 ہوتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ. بی بی عائشہ. نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بی بی عائشہ نہیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. امید آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. جی ہاں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. جی ہاں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، بی بی عائشہ یا بی بی خدیجہ؟ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ. جی ہاں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. قرآن مجید. قرآن مجید. جی ہاں، قرآن پاک. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. قرآن پاک. قرآن مجید. جی ہاں، آپ نے جواب دیا قرآن پاک. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. قرآن پاک. قرآن مجید. جی ہاں، قرآن پاک. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوئی. کہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید. جی ہاں، قرآن پاک. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں ثنا کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ایک بار پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ. ایک بار. جی ہاں، ایک بار پڑھتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں ثنا کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ایک بار. ایک بار. ایک بار. جی ہاں، 2 رکعت میں ثنا ایک بار پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت نماز میں کتنی بار ثنا پڑھتے ہیں؟ ایک بار. ایک مرتبہ. ایک بار. جی ہاں، ایک بار. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار ثنا پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ. ایک بار. ایک بار. جی ہاں، ایک بار پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں 2 رکعت نماز میں کتنی بار ثنا پڑھتے ہیں؟ ایک بار. ایک بار. ایک بار. جی ہاں، 2 رکعت میں ثنا ایک بار پڑھتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بقرہ عید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک.
ایک مرتبہ. ایک بار. ایک بار آتی ہے. آپ نے جواب دیا, آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بقرعید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. ایک بار. ایک دفعہ. جی ہاں, ایک بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بقرعید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. جی ہاں, ایک مرتبہ آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بقرعید سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. ایک بار. ایک بار. جی ہاں, بقرعید سال میں ایک بار آتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں, جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ آپ نے اچھے سے جوابات دی. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات, انہوں نے دیے اس کے جوابات. کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے. اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی, تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ سید ناظم علی. اچھا, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی یا حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں ہجرت کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا تھا؟ غار ثور میں. جی ہاں, غار ثور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں عید الفطر کی نماز کس اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ شوال. جی ہاں, شوال. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ. جی ہاں, نماز جنازہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں. جی ہاں, مدینہ شریف. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ذاکر حسین شیخ. ذاکر بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں عید الفطر کی نماز کس اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ شوال کی مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کی جاتی ہے. جی ہاں, شوال مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کی جاتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ منورہ میں. جی ہاں, مدینہ منورہ مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان. نعمان میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان غنی؟ حضرت ابو بکر. جی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں ہجرت کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا تھا؟ غار ثور. جی ہاں, غار ثور. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں عید الفطر کی نماز کس اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ شوال. جی ہاں, شوال کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتے؟ جنازے کی نماز. جی ہاں, نماز جنازہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف. جی ہاں, مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف. محمد مظہر الدین شیخ. اچھا, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی پوچھ لیں. اجازت ہے. بالکل اجازت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان غنی؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی یا حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں,
सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, हिजरत के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस गार में क़याम फरमाया था? गारे सौर में क़याम फरमाया था। हारे सौर। जी हाँ, गारे सौर में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, हिजरत के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस गार में क़याम फरमाया था? गारे सौर। हिजरत के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम फरमाया था। जी हाँ, गारे सौर में क़याम फरमाया था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, हिजरत के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस गार में क़याम फरमाया था? गारे सौर। गारे सौर। जी हाँ, गारे सौर में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, ईद उल फितर की नमाज किस इस्लामी महीने की पहली तारीख को पढ़ी जाती है? शव्वाल मुकर्रम के यकुम तारीख को ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ी जाती है। शव्वाल की पहली तारीख को पढ़ी जाती है। ईद उल फितर की नमाज जो है वो शव्वाल की पहली तारीख को अदा की जाती है। जी हाँ, शव्वाल की पहली तारीख को अदा की जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, ईद उल फितर की नमाज किस इस्लामी महीने की पहली तारीख को पढ़ी जाती है? शवाल। शवाल। शवाल में। जी हाँ, आपने जवाब दिया शव्वाल। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में ना रुकू है ना सजदा है। नमाज जनाजा। जी हाँ, आपने जवाब दिया नमाज जनाजा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें रुकू और सजूद नहीं होते। नमाज जनाजा। जी हाँ, नमाज जनाजा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होते? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। नमाजी जनाजा है। जी हाँ, नमाज जनाजा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना शरीफ में। मदीना मुनव्वरा में। मदीना शरीफ। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीने में है। मदीना। मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा में। मदीना शरीफ में है। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में है। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात। किसी ने दिया दुरुस्त जवाब तो कोई नहीं दे सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखते हैं, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और आज हम सीखेंगे घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपने रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि घर में जाने का सुन्नत तरीका क्या है। किसी के घर पे जाएं तो दरवाजे के सामने खड़े हों या साइड पे खड़े हों, और किस तरह घर में आने की इजाज़त लें, दुआ पढ़कर घर से निकलने की क्या क्या बरकतें हैं, अगर घर में कोई ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आइए हम घर में आने की सुन्नतें और मैनर्स सीखते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले तो हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो, और जाओ तो सलाम करके जाओ। हमें भी चाहिए कि जब हम घर में आए तो पहले सलाम करें और जाते हुए भी सलाम करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब आप अपने घर में जाएं और घर में कोई ना हो तो यूं सलाम करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब भी हम घर में जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएं, इसलिए कि जो शख्स अल्लाह पाक का नाम लिए बगैर घर में दाखिल होता है तो शैतान भी उसके साथ घर में दाखिल हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब कोई शख्स अपने घर से बाहर जाते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ पढ़ लेता है तो उसके घर आने तक वो शख्स हर मुसीबत और आफत से महफूज रहता है। क्या आपको मालूम है कि घर से बाहर जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सेगमेंट के आखिर में हम आपको दुआ भी याद कराएंगे। अब आपको किसी और के घर में जाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले गेट नॉक करें और गेट के बिल्कुल सामने खड़े ना हो, बल्कि लेफ्ट या राइट साइड पे खड़े हों। फिर अंदर आने की इजाजत यानी परमिशन ले लें, इसलिए कि किसी के घर जाने से पहले परमिशन
परमिशन लेना सुन्नत है। फिर जब परमिशन मिल जाए तो अंदर जाएं। उसके बाद पहले सलाम करें, फिर बातें शुरू करें। अब मैं आपको इजाजत मांगने का तरीका बताता हूँ। परमिशन इस तरह मांगे, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और जब कोई अंदर से पूछे कि कौन है तो जवाब में अपना नाम बताना चाहिए, मैं हूँ नहीं कहना चाहिए। किसी के घर में झांकना बहुत बुरी बात है, इसलिए किसी के भी घर में नहीं झांकना चाहिए। इसी तरह किसी के रूम में भी नहीं झांकना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए अब घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ भी याद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज का हमारा टॉपिक है खाने की बुराई करना। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है। उन नेमतों में से एक नेमत खाना यानी फूड भी है। अल्लाह पाक ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त वगैरह। हमें अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई। लेकिन कुछ लोग तो खाने की बुराई करते हैं। किसी किसी को तो कुछ डिशेस पसंद ही नहीं होती, जो कि अच्छी आदत नहीं है। आइए लोगों से पूछते हैं कि बच्चों को खाने में क्या पसंद नहीं होता और अगर उनके पसंद की चीज़ ना हो तो वो बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को ज़्यादा खाने में सब्ज़ी वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती। इनको पसंद सब्ज़ी नहीं होती। देखा जाए तो आजकल बच्चों को जो है वो जो ताकतवर चीज़ें हैं, सब्ज़ी हो गई, घर में खाना बनता है, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होता। कुछ बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं होती, दाल पसंद नहीं होती, तो और अगर उनको कोई और ना खिलाओ तो फिर वो लोग नहीं खाते। बच्चों को सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं होती और ज़्यादातर वो फास्ट फूड वगैरह बाहर से खाते हैं, जैसे फ्राइज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ऐसी चीज़ें। कुछ बच्चों को जैसे दूध नहीं पीते और कुछ जो है वेजिटेबल्स नहीं खाते। हर बच्चे की अपनी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मिल्क को पसंद नहीं करते, वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि बच्चों को खाने में क्या चीज़ें पसंद नहीं होती और अगर उनके पसंद की चीज़ ना हो तो वो क्या करते हैं। किसी ने कहा बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं होती, किसी ने कहा बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं होता और अगर उनके पसंद की चीज़ ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते, जिद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए लोगों से अब ये पूछते हैं कि बच्चों को खाने में क्या चीज़ें पसंद होती हैं। चिकन, तली हुई बिरयानी। बच्चों को आजकल के बच्चों को यही पसंद है कि बाहर से तैयार फास्ट फूड, तली हुई चटपटी चीज़ें, पापड़ वगैरह, जेलीज वगैरह, इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर ये चीज़ें खाते हैं। तो ज़िद करते हैं घर में ज़्यादातर, मुझे ये नहीं खाना वो खाना है, तो वालिदैन उनको बाहर से वो मंगा के देते हैं, खिलाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, जो फास्ट फूड वगैरह हो गया, बारबेक्यू वगैरह। जिद करते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, फास्ट फूड अवेल करना चाहते हैं या उनकी पसंद की जैसे कोई चीज़ है, ब्रोस्ट वगैरह, तो जाहिर बात है वो उस पर जाके चॉइस करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि बच्चे क्या क्या चीज़ें शौक से खाते हैं। किसी ने कहा चिप्स शौक से खाते हैं, चॉकलेट शौक से खाते हैं, पिज़्ज़ा शौक से खाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन इस्लाम ने हमें बताया है कि किसी भी खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए और खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने को बुरा नहीं कहते थे। बच्चों, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खाने को बुरा ना कहें और घर में जो भी बना हो उसको भी बुरा ना कहें कि क्या बना लिया, इसका जायका
कैसा अजीब सा है। इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली हम किसी और के घर दावत में गए हों तो वहाँ बिल्कुल भी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातों से जिन्होंने दावत दी हो उन लोगों का दिल दुख सकता है। प्यारे बच्चों, अगर घर का खाना खाने का दिल नहीं करता तो उसकी जगह अच्छी और हेल्दी चीज खाएं। बर्गर, पिज्जा वगैरह ऑयली चीजें तो सेहत को खराब कर देती हैं, इसलिए ऐसी चीजें खाने से बचना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया की भी अच्छी नेमतें खिलाए और जन्नत में भी अच्छी नेमतें अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया